जो व्हिडिओ आसा न्हू तो लास्ट व्हिडिओचे कंटिन्यू पूण ह्यो व्हिडिओ सेपरेट जालो कित्याक तो व्हिडिओ खूप लांब चाललो। ब्रेकफास्ट केल्या नंतर मादी आपल्याक काम करपाक बसला। तो एक क्वेश्चन पेपर सेट करतात, एक भुरगीं ना सप्लिमेंटरी पडली 9th तेज खातीर पेपर सेट करता परत। आता टायम ना 1:30 जालें आनी हांव परत किचनात येयल्या लंच प्रिपेर करपा खातीर। कितें प्रिपेर करता हांवें हिंगा उदक पडलें चणे घालून आसा सो त्या चण्याचें कितें करता आनीक रायस आनी तोर आसा घरा कडल्यान हाडलेलें। Much later. सो गायस आतां ना रातचे 8 जालीं आनी एक सायडच्यान पळय लॅपटॉपाचेर ना दिसता तुमकां लॅपटॉपाचेर मॅच लायले आसा आनी म्हादेव खूब वचपा रेडी जाता। मॅच टार्ट जाला टॉस बी जावचे पावसा खातीर डिलेट जाला पूण तो खूब वचपा रेडी जाला। हय खूब वचपा रेडी जाता। टाइमपास करपा जाय इंडिया पाकिस्तान गेम आनी आज दिसा आमगे सगळें काम पयलीं कंप्लीट केलें हांवें। जालो पेपर सेट जालो सगळें काम केलें जे गेम पळोवपाक लागून हांवें सगळीं कामां पळय कंप्लीट केलें। आतां हांव फ्री जालो आनी फ्री गेम पळोवपाक शकतलो। अशें जावपा जायना कितें काम पेंडींग दवरून आसता गेम पळोवप ना। सो आतां गेम पळोवपाक मजा येतली कित्याक वांगडाक पळया कितें हाडटा तो म्हादेव चणे पॉपकॉर्न कितें हाडटा कितें हाडटा दाखयता तुमकां हांव कितें पीश भरून कितें गट चडना पिशी भरून घेवन येयला। तुमकां खबर आहा खूब टायमा नंतर फायनली मॅच स्टार्ट जाल्ली आनी कोरीन फर्स्ट आसा 4 मारला आनी आतां आवट जालो। आतां खबर ना मॅच खंय पावता ती वयता तो पवेलियनाक परत। तूं कितें दिसता कितें जाता म्हणून इंडिया हारता काय जिखतली इतलें बेगीन कळटा रे पळया आयज कितल्या सोंपता ती खबर ना। डिलेट जावन आतां टायम कितलो जालो 9:30 जाले आनी कितल्यो वर जाल्यो दुसरी आधी सारकें पळयनासलें तो सारको दोळे लावून पळयता सारको आनी आमगे ऑलरेडी ना जे खावपा हाडले ते सोंपले बी स्टार्ट जावचे पयलें खावपा सोंपयलें। आतां कितें खावपा तूं उरलें तें खावपा न्हू एक शंकरपाळ्याची पॅकेट उरला। ओके सपोज आनी कितें जाल्यार तुमकां सांगता मिडल हांव मॅच बी पळयतलें मातशें आनी मागीर काम बी करतलें। जाल्यार गायस म्हाका दिसपा लागलें इंडिया हारतली म्हूण। रोहित शर्मा बी आवट जाला आनी पाकिस्ताना वांगडा आयज इंडिया हारतली अशें दिसता। आतां कितें सांगता तूं आतां कितें प्रेडिक्शन तूं केलें पळया आनी ह्या चक्करान ना आमी न्हांवले सुद्दां ना अजून 10 जायत येयलीं। आज ऋषभ पंत शुअर खेळटा वाह क्लासिक शॉट फोर सारको बसून मारलें स्कोर सारको वाह अनेक फोर कोण बॉलर काय फरक पडना तेका शेन अफरिदी राव कोडला ना तेका सारके जबरदस्त खेळटा तो। 10th ओवर चालू आसा आनी रन जाले 81 8 एवरेज आसा। जर ऋषभ पंत उरलो न्ही तर शुअर सेंचुरी सुद्दां मारूं शकता रे तो। A few moments later. कितें जातलें मॅचीचें दोनी हाडया गायस आतां 12 7 जालें आनी मॅच पळयनासलें म्हादेव अजून मॅच पळयता दाखयता कितें करून मॅच पळयता। एक सायडच्यान चार्जिंगे लायला मोबायल आनी एक सायडच्यान मॅच पळयता। इंडिया जिखता कितले जाला स्कोर एक आउट जाता 53 10th ओवर चालू आसा विकेट पडल्यार इंडिया जिखूंक शकता ना जाल्यार हरतली पळय ते सारके कंट्रोलान खेळटा पाकिस्तान सिंगल डबल अशें काडटा सेम स्टायल इंडियान करपा जाय आसली कित्याक पीच आहा पळय त्या पिचीर स्कोर जायना कळपा जाय आमकां दोनी याद येता म्हाका खूब सारकी ताका सगळें कळटालें सिच्युएशन सारको रीड करतालो तो जेन्ना आज म्हाका दिसना इंडिया जिखता म्हूण हांवें पयलें म्हणलें ना एनीवेज गायस हांव ना
पळोवया फाल्यां रिजल्ट कसो आसता तो तुमकां बी कळटलो रिजल्ट कितें तें. हांव सद्या ना न्हिदता बिकॉज म्हाका सकाळ उठपा जाय आनी म्हादेवाक ब्रेकफास्ट करून दिवपा जाय. आयज तेणी म्हाका करून दिलो ना पूण सदां तो करपा ना डेली म्हाका करपा पडटलो. कभी कभार वो दिन आएगा जब वो मुझे ब्रेकफास्ट करके देगा. सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना और अगर इंडिया हार गई ना तो दुखी मत होना. ओके. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. वा पुटान बरी विकेट काडली आनी रिजवाना काडलो. आतां मातसो होप जाला इंडिया जिखूंक शकता आतां. आता वळी तेमगे पाकिस्तानाक बॅटींग ना जिखपाक चान्स अजून 2 जर विकेट काडले न्ही जाल्यार इंडिया शुअर जिखता. जिखल्यार बरो बेगीन 32 बॉलां 39 जाय. जर डॉट बॉल जर घातले न्ही प्रेशर आहा पळय पाकिस्तानाचेर पडटलो आनी इंडिया चान्स पडटलो हांगा. अक्षर पटेलान 16वे ओव्हरी आसूं पळय फक्त 2 रन दिले आनी प्रेशर आहा पळय बिल्ड केलें तेमचेर. आतां ह्या वरी चडांत चड विकेट पडटली. 70th ओव्हर आसूं पळय न्ही विकेट पडपाची पॉसिबिलिटी शुअर आसतली. पळोवया 24 बॉलां 35 जाय. हार्दिक पांड्या बॉलिंग घालपाक येयला. 1 बॉल जाला पळय आनी 5 बॉल उरला. त्या 5 बॉलां भितर 1 विकेट पडपा जाय. मागीर प्रेडिक्शन धरली कॅच पळय सांगना म्हणल्यार ह्या बॉलला ह्या 70th वरी 3rd बॉलला आवट जालो पळय. हार्दिक पांड्या विकेट पडली कॅच आवट. पळय ऋषभ पंतान कॅच दिली. विनिंग चान्सेस इनक्रीज जाला आतां. शादाब खान आवट जालो. 18th ओव्हरीचो लास्ट बॉल आसा. विकेट पडपाक शकता. पण लास्ट बॉल आसा 70th ओव्हरीचो ना. तर 18 बॉलां 30 रन जाय. ते वेरी डिफिकल्ट जावपा आहा तेमकां सारकें. सपोज ह्या वरी जर तेमी रन काडना न्ही जाल्यार इंडिया जिखपाचे चान्सीस आसता ती शुअर वाडटा. हांगा सिंगल मेळून कांयच फायदो ना तेमकां सारको. बाउंड्री दिवपा जायना. सद्या तेमी पर्संटेज दिला इंडिया 40% आनी पाकिस्तान 60% जिखतलो म्हणून. पूण म्हाका दिसना हें उल्टी जावपाक शकता. इंडिया 60% आनी ते 40%. 9 बॉल दिलो फ्री हिट तेमकां आतां. मोहम्मद सिराज कितें करता बाबा. वायड कित्याक घालता तो कळना म्हाका. 12 बॉलां 21 रन जाय. आदेश पाटल्यान चड करून बुमरा येतलो बॉलिंग घालपाक. बुमरान जर बॉलिंग बरी घातली जाल्यार तेमकां रेस्ट्रिक्ट करपा जाय. एक 5-6 रन दिवपा जाय. लास्ट वरी तेमकां चड रन जाय पडटले. पळोवया कितें जाता तें पळोवया. 19th ओव्हर कोण येता पळोवया. अर्शदीप सिंग येता काय जसप्रीत बुमरा. बुमरा येयला. तेम बॅट्समॅनाक कळत ना तुगे बॉल कशे ते. पाकिस्तान प्लेयर बुमरा बॉल सोदता खंय गेले ते. बरो घातलो बॉल. स्लो बॉल कांयच रन ना. 10 बॉलां 20 रन जाय. 3rd बॉलाक तो मारपाक वतलो आनी आवट जावपाक पॉसिबिलिटी आसा शुअर. पळोवया.
ना डॉट बॉलर प्रेशर बिल्डअप जायतूच पडूया 9 बॉलां 20 रन जाय आतां ह्या बॉलां मारपाक जायना जाल्यार आनी प्रेशर वाडटलें तेमकां USA सगळे लोक आपूण स्टेडियमार इंडियाचे सपोर्टर आसा पळय सगळे उबी रावन तेमी इंडिया सपोर्ट करता ओके गुड 1 रन 8 बॉलां 19 जाय आउट दिसता डाउटफूल आसा रन आउट डाउटफूल आसा फाउल तो नॉट आउट बॉल वर गेला अरे कॅच धरली वा आउट 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 हांगा सगळे लोक न्हिदले आसा मोठ्यान करपाक शकना तरी सुद्दां हांव स्लो हें करता मागीर उमेद आहा पळय बागेत सारको वा हर्षदीप सिंगानी कॅच सबत धरले सारकें सबत ती जर सोडली जाल्यार कितें जावपाक शकतलें सारकें पूण कॅच बदलली आतां शुवर इंडिया जिखता आनी एक लास्ट ओवर उरला 6 बॉलां 8 रन जाय लास्ट ओवरी आनी हर्षदीप सिंग बॉलिंग घालता आउट आउट तो शुअर कट लागलो भविष्य में रिव्यू घेवपा जाय हाचो म्हाका दिसता चड आउट जालो आसतलो पळोवया बॉल सारको कॅरी केलो काय ना तो पळोवया सपोज बॉल बॅटार जर लागलो न्ही आउट तो आउट पयलें हांवें पयलींच जाल्लें डिसिजन आउट दिवपा पयलीं म्हाका बरें लागलो बॅटा लागलो तेगेल्यान तेणी सारको कॅरी केल्लो रिशभ पंतान आनी आउट केलो पळय आउट तो वचपा लागलो गेले हांगा रातचे आतां 1 जाला तरी सुद्दां हांव जागा आसा गेम पळोवपा लागून कित्याक इंडिया पाकिस्तान म्हणटकीर मातशी एक उमेद वेगळी आसता जशें जशें हांवें प्रिडिक्ट केलेलें पळय तें मागीर सगळें प्रिडिक्शनां पळय खरें जाल्लें आसा आतां पळय आनी 5 बॉलां पळय 8 रन जाय तें जावपाना आतां पॉसिबल जावपाना फक्त 1 रन काडलो आनी 4 बॉलां 17 रन जाय आनी ऋषभ पंतान खूब व्हडलें मोठें काम केलें आज बॅटिंग केली आनी 3 परफेक्ट कॅची धरल्यो डिफिकल्ट कॅची आसल्यो तरी सुद्दां कॅरी केल्यो त्यो सिंगल रन काडून कांय फायदो तेमकां फक्त 3 बॉलां 16 रन जाय आनी 1 बॉल डॉट सपोज गेलो जाल्यार इंडिया जिखली सारकी अरे शी 4 गेली
2 बॉलां बार जाय सांगूं जायना कितें जावपाक शकता आतां 2 सिक्स जाय तेमकां आतां हो बॉल जर डॉट काडलो जाल्यार इंडिया जिखपाक चान्सीस सामके 100%. फक्त एक नो बॉल बी कितें घालपाक जायना. पळया 5th बॉल आतां. अरे अरे 4 रन काय प्रॉब्लेम ना. लास्ट बॉला 8 रन जाय कांयच प्रॉब्लेम ना. एक बॉल 8 रन जाय. फक्त नो बॉल सपोज पडला जाल्यार इंडिया जिखली. लास्ट बॉल 8 रन. वा काय ना इंडिया जिखली. वा पाकिस्तान आनी इंडिया हितून भितर 8 मॅच जाला. 8तल्या पळय इंडिया 7 जिखला आनी पाकिस्तान फक्त 1 जिखला. सो खूब खुशी सारकी 2 गेम जिखला ह्या वर्ल्ड कपाक आनी आतां सेकंड राउंडाक पावपाक सामकी 100% पॉसिबिलिटी. ही जी गेम आसली पळय लो स्कोरींग थ्रिलर आसलेली आनी जस्ट 120 रन जिखपाक जाय ते 120 रन तेंच्यान काडपाक शकना. आनी ती पीच आसा पळय न्ही ती बॉलिंग पीच आसा. रन्स जायना थंय तरी सुद्दां इंडियान पळय लो स्कोर काडून सुद्दां अचीव केले टार्गेट. सो वेल डन इंडिया.